Salam alaikum, c'est Moussab News sur la page Facebook EcoAF cours de soutien et la chaîne YouTube Moussab News. Marhaba bikoum في une nouvelle vidéo qui va concerner les étudiants de S2 pour la microéconomie S2 et également les étudiants de la faculté Suisse S6 qui ont l'économie industrielle, qui ont un rappel de la microéconomie intégré dans le programme ou intégré dans l'examen final dialogue. Donc, غادي نخدم معكم واحد ليكزارسيس تيب اللي كيكون في البروغرام ديال لا ميكرو ايكونومي اس 2 اللي فيه ليكيليبر كونكورونسيال حقاش في لو بروغرام ديال لا ميكرو ايكونومي ان فيت لو بروغرام ديالها كيكون ريبارتي انتر اس 1 اي اس 2 في اس 1 نورمالمون كيكون لاناليز دو كومبورتمون دو كونسوماتور اي لاناليز دو كومبورتمون دو برودكتور في لا ميكرو ايكونومي اس 2 كتكون لاناليز دي مارشي كنشوفوا لا رونكونتر انتر لي كونسوماتور اي لي برودكتور au niveau des marchés selon les différentes structures des marchés. Donc, la structure de concurrence pure et parfaite, quand je fais l'équilibre concurrentiel. Ou l'équilibre concurrentiel qui est partiel, normalement fait le raisonnement à court terme et le raisonnement à long terme. Alors, on a comme un rappel bref à la partie court. Par la suite, on a comme l'énoncé de l'exercice type اللي غادي نخدمو دابا وغادي نخدمو الكوريجي اللي غادي تقسم على دو بارتي. لا بروميير بارتي في لا بروميير فيديو غادي يكون فيها لو ريزونمون ا كور تيرم يعني غادي نجاوبوا على لي كيسيون كي كونسيرن لو كور تيرم وفي لا دوزيام بارتي لا دوزيام فيديو غادي نجاوبوا على لي كيسيون كي كونسيرن لو ريزونمون ا لون تيرم. Alors pour un rappel bref l'analyse des marchés, la concurrence pure et parfaite, normalement, qu'est-ce qu'on a dans la rencontre libre entre l'offre et la demande. Donc, l'objectif c'est l'équilibre. L'équilibre en termes de prix et en termes de quantité échangée sur le marché. L'équilibre, le prix et la quantité. Alors, quelle est la démarche en général la concurrence pure et parfaite? X offre doit être égale ou la légalisation entre l'offre et la demande. La rencontre libre, l'offre est égale la demande. X offre, X demande. Voilà. Parce qu'il y a l'équilibre au niveau du marché. X offre est égal X demande, on peut le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Mais il y a une chose, entre deux raisonnements. On distingue entre le raisonnement à court terme et le raisonnement à long terme. Alors, on a le raisonnement à court terme. Le raisonnement à court terme et le raisonnement à long terme. En bref, le raisonnement à court terme, nous avons la production, nous avons l'offre, surtout. Nous avons les producteurs pour augmenter leur quantité offerte. Qu'ils aident les facteurs de production. Ils ont besoin des facteurs de production. Les facteurs de production le modèle classique, nous avons les facteurs. Nous avons le facteur travail et le facteur capital. Donc, nous avons le facteur travail et facteur capital. Facteur travail, le court terme qui est variable, alors que le facteur capital à court terme qui est fixe. On a dit en bref les concepts qui sont là. Alors généralement le facteur capital c'est l'investissement. Mais quand je veux un projet normalement كدير واحد l'investissement اللي كيكون في le raisonnement à court terme ما كتزيدش منه. C'est bon que je بدا في l'investissement ديالك كتاخذ دي فون وكدير بهم l'investissement. Par exemple غادي ناخذ واحد l'exemple ديال l'achat des machines, c'est un investissement. Après ما كتبقاش تزيد من l'investissement حقاش حتى l'investissement c'est une décision stratégique et normalement il engage l'entreprise à long terme. Donc في le court terme ما كتبقاش تزيد من le facteur capital كيبقى عندنا fixe. في le facteur travail كيبقى variable. علاش حقاش قلنا l'objectif de producteur c'est la maximisation de profit à travers l'augmentation de la quantité offerte. Donc normalement كتكون عندنا l'offre variable. Donc pour varier l'offre ou pour augmenter l'offre, je vais dire qu'il y a le facteur travail. Alors, par exemple des machines, nous avons tout simplement l'achat de 20 machines. L'achat de 20 machines,
ça représente une capacité productive de l'entreprise. يعني شحال كتقدر دير l'entreprise la production بيهم. ملي كدير l'investissement ما كيكونوش les machines كاملين occupées. يعني normalement كيبقاو quelques machines qui ne sont pas occupées. اللي par la suite ملي كنحتاجو حنا نزيدو من l'offre ديالنا كنديرو l'embauche دي salariés. يعني كنزيدو من le facteur travail باش كنخدموهم في les machines qui ne sont pas occupées. À chaque fois كنبقاو نزيدو من le facteur travail, à un moment donné, كنلقاو وصلنا la capacité productive يعني ولاو عندنا 20 ماشين كاملين occupées. يعني باش نبقاو غاديين في هذاك l'objectif de l'entreprise اللي هو l'augmentation de la quantité offerte, شنو غير خصنا نديرو؟ غادي خصنا نديرو لاشا دي ماشين. يعني خاصنا نعاودو نشريو d'autres ماشين. يعني ملي غادي نهضر على نشريو d'autres ماشين, normalement on doit varier également le facteur capital. يعني في لو ريزونمون ا لون تيرم كيكون ا ان مومون دوني كنحتاجو نديرو لا فارياسيون ديال لي دو فاكتور دو برودكسيون. يعني هنا شفنا في لو كور تيرم كيكون عندنا سول le facteur travail qui est variable alors que le facteur capital il est fixe. Alors que في le raisonnement à long terme كيكونوا عندنا les deux facteurs de production sont variables. حقاش كنوصلوا la saturation de la capacité productive كنوليو الا بغينا نزيدو من l'offre ديالنا شنو كنديرو كنزيدو من les deux facteurs de production كنزيدو من l'achat des machines. Donc facteur travail variable, facteur capital, variable. Donc, on a l'offre variable. D'abord, ce qui est surtout la partie exercice. كتهمنا la démarche اللي خاصنا نديرو في le raisonnement à court terme et la démarche اللي خاصنا نديرو في le raisonnement à long terme. Alors la démarche اللي كنخدموا بها في le raisonnement à court terme هي le prix est égal le coût marginal. Alors normalement هذه كنخدموا بها بحال ان règle حقاش normalement هذه بلا condition de premier ordre ديال la fonction de profit كنقدروا نوصلوا le prix est égal le coût marginal. يعني ديما l'entreprise كتبيع بلو coût marginal ديالها. في le long terme كنخدموا بلو prix est égal le minimum de coût moyen. Le minimum de coût moyen. Alors علاش في le raisonnement à court terme qui يكون عندنا un profit positif, ce qui incite d'autres entreprises à entrer dans le marché. ملي كيكون عندنا l'entrée de plusieurs entreprises dans le marché كينقص le profit في la branche في le marché. يعني à chaque fois كيبقى عندنا le profit positif حقاش هنا كيكون عندنا le prix est égal le coût marginal supérieur au coût moyen. يعني le prix باش كنبيعو le prix de vente كيكون supérieur من le coût moyen من le coût unitaire من le prix de revient. يعني كيكون كبر من داكشي اللي تقام علينا le produit. Par exemple تقام علينا le produit ب 5 درهم كنبيعو حنا ب 8 درهم. يعني عندنا le profit ديال 3 درهم par unité. Alors ملي ديما كيبقى عندنا le profit positif كيكونوا d'autres entreprises incitées باش يدخلوا في لو مارشي. دونك كيدخلوا في لو مارشي كيبقاو يديروا لونطري في لو مارشي حتى كتبقى تنقص لو بروفي في لو مارشي حتى كنوصلوا لا ليميت اللي هي لو بري ايت ايغال لو كو موين لو مينيموم دو كو موين. الوغ هنا ملي كيكون عندنا لو بري ايت ايغال لو كو موين يعني كنبيع بداكشي اللي تقام عليا. باغ اكزومبل تقام عليا لو برودوي ب 5 درهم غادي نبيعو ب 5 درهم. دونك هنا كيكون عندنا لو بروفي نول. هنا راه كيكون عندنا لو بري ايت ايغال لو كو مارجينال كي ايغال au minimum de coût moyen. هنا عندنا le prix est égal le coût marginal qui est supérieur au coût moyen. Donc هنا كيكون عندنا profit positif وهنا كيكون عندنا profit nul. Voilà. Alors باش ما نطولش عليكم بزاف غيكون هذا ليكزارسيس مقسم على 3 فيديو. هاد لا بروميير فيديو غادي نخلي لكم على حساب لو رابيل دو لا ميكرو ايكونومي و لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي يكون فيها لا ريبونس ا لا بارتي دو كور تيرم ليكزارسيس و لا تروازيام فيديو غادي يكونوا فيها لي ريبونس على لي كيسيون كي كونسيرن لو ريزونمون ا لون تيرم. دونك ا لا بروشين فيديو ان شاء الله.